हाय फ्रेंड नमस्कार। तमर लगी आ गोटे वीडियो आमे बनाउछु। आज आमे देखामा वीडियो रे केन जिनिस के यूज कले काना हबा। नुआ आसीछ तो हमर वीडियो के सब्सक्राइब और लाइक करि देबो। आसुन देखमा इटा वर्षा सीजन होइछे। इ चुइल पूरा बहुत मोटाटा देखुन इटा के नहीं करी जिबे हमर इनो 70 टका पडुचे बहुत मोटा আছে। इटा के नेले बहुत बयतर भी जिबा। এটা কানা করছ? এটা রানভার চুইল वर्षा सीजन आले केनता करबे। हाँ। वर्षा सीजन এটাকে ভল সে রকাবি ইনো টিকে যদি ম্যাট টিকে তাপি দেবে বেলে কানা টিকে ভল বয়तर जिबा। আর গুটি যদি কম দাম রে যদি তুমি পাওয়ার লাগি চাউছ বেলে কম দাম रो भी আছে চুইল। কেনটা কম দাম রে? এটা তার মানে 50 টাকার 50 টাকার 40 টাকার দেসু বি তাকে 50 বইলে। হ্যাঁ এটা টিকে বয়तर কম जिबा पतला আছে দেখো এটার গুড় বিনিনো সাদা বসবার লাগি ছম আছে। হ্যাঁ এটা গুটে তো সল্লা আর গুটে দেখি আসন বর্ষা সিজন লাগি কারণ আর গুটে বনা হিটি রে হিটর যে মানে হিটর জালু ছন সেটা ইতি প্লেন লগে দেবেল লাইন ঝটকা নি মারে এটা গুটে বহুত সুবিধা দেখো। সুন্দর আছে। হ্যাঁ আর গুটে জিনিস এটা তো সল্লা আর গুটে করেই আজকালি ভজা ভুজি যেতে বেলে কপাগার তুমি দিব ঘরে ভজা ভুজি করবি করে গুটে বনিয়া সিস্টেম আছে কাট রে জালবার করে তোমার গ্যাস রে বসালে भी হেবা পুরা চিকনটা দেখো সল্লি যাচ্ছে তেল भी ଟିକେ কম লাগবা। देखो कोरे रोटा कहनु धान चाष के जाना करि देले भी काम जल्दी जल्दी हवा इधर हन सिस्टम हमें करि छु मैट रे हन सिस्टम बहुत पतला আছে देखो। আর করে যদি মোটা করে भी আমন আছে তুমি যদি মোটা করে নবা লাগি চাউছ বলে এটা কম পড়বা কিন্তু তার মানে তোমাকে 80 টাকা পড়বা হলা। তারপরে ইনু গলা যে তোমার চুলার কথা কইতেনি এটা দেখো পুরা মোটাটা পুরা 100 টাকা এটা বিক্রি যদি যাহার वर्षा सीजन रे जार लेन नुला गैस सरी जे बेले आसबे बेलपटा बाजार की इटा नहीं जीबे पूरा मोटा मोटा तुइल तापरे सेनु कोले गला और तमर जदी ऑफिस रे जदी रखवार আছে बेले डॉट कलम रो আছে इते पूरा डॉट कलम रखि ऑफिस रे सजी पारबे हला। हां और गुटे तमे कॉफी पूरा से भेल चेयर रे कॉफी पी पारबो पूरा बढ़िया जिनिस আছে कॉफी पीबार हमर कप गोटा इतार छोटा भी अछि केते बढ़िया अछि देखो पूरा এটা কা করবা লাই? एटा चाह चुही पीबार लागि। हां हां जेते बेले चाह चुही पीबो इति पीबो पूरा माटी रे पीले देह भी पूरा बहल बढ़िया रहबा तमर रोग किछि बेमार समान नि होए सेनु कोले আর সেটা গুটে কানা আছে চৌড়াটা? एटा थाली इतिरे थाली रे भी खई पारबो केना भी थाली नि तैयार बारतेला हम एटा पहला एग्री तैयारी छु इटा हमर खरा सीजन रे बहुत बिक्री बहुत लोक नियन थाली रे खाबार लागि पूरा बढ़िया सेनु बोले गला गुटे देखो यूज करबार जिनिस आदे देखो इटा तार माने रंधा रुनी तमे जाना करले भी चलबा बहुत बढ़िया जिनिस रानी करी तमे चुइली रे बसाले भी हेबा अंदर खापी देबो रे खापनी भी अछि इधर संगे जन टोडिया बसन इटा देखो चिकन टा भी अछि इटा भी रानबार लागि बढ़िया और जेंटा सादा रानबार लागि इटा में सादा रब जिनिस बोलसन जेंटा टिके केदरो छेटा पूरा चिकनटा देखलो तो और गुटे दही रखवाटा खरा मासे भी बनैथुन देखो जाके दरकार अछि दही भी रखी पारबे थी दही रखि काबडा खरा मासे चलुथिला यादे सीजन वर्षा सीजन पले आला আর কানা টেরাকোটা জিনিস বেড়া আছে গোল্ডেন कलर अछि देखो इटा अच्छे दीप जलवार लगी इटा मान अच्छे घर बसाबार लगी इटा तुमर गोरिया छोटा अच्छे देखो हमर बाबू टिके लोडू छे टिके देखे दियो तार अड़की चेहरा हमर बाबू देखो केते लोडू छे अरे तुमके कुफी बाबद रे नी कहबार कहि दउ छे देखो सुनु कोबी देखो केड़े साइज कलर करले भी तुमके घरे रखले भी पसंद लागबा इति तुमे पैसा बोललो बेले 500 और 200 टंगी धरलो बेले 80,000 90,000 तक धरसी जार बिजनेस होछे बैंक घरे नी रखी करी निजर बैंक रे रखबो और बैंक रे रखी तोर का नर दुथबो और आगडे छोट कोबी एटा रे छोट साइज भी होछे मीडियम साइज देखो केते कलर बढ़िया आइछे एटा भी नै करी रखी पारबो इति 40-50,000 तक धरसी हला। आरु काना देखामी बोलछे आरो नेक्स्ट वीडियो रे
आपण मान को सब देखामा जेनटा करमा नेक्स्ट वीडियो करमा आज लगी एतकी नमस्कार ठीक है